ঋষি রবিশ্বরানন্দ গুরুকৃতে ভক্ত বৃন্দে আনন্দ একবার হরি হরি বল হরি হরি। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম শ্রী গুরু পরমাত্মনে নমঃ। ওম অখণ্ডমণ্ডলাকার। সকলে পাঠ করবেন। আমরা গুরুস্তুতি পাঠ করব, গুরু বন্দনা করব, সকলে পাঠ করার চেষ্টা করব। ওম অখণ্ডমণ্ডলাকার ব্যাপ্তমেন চরাচর তৎপদং দর্শিতমেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ওম অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्ध विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम संसार विश्वमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रिलोकं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपो तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तम्बुज सूर्याय तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नाथ श्री जगन्नाथ गुरु श्री जगद्गुरु महात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चैतन्य विशाश्वतं शान्तं भौमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नित्यमीशोषं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यानन्दं चिदानन्दं गुरु ब्रह्मा नमः। ओम वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदान्तं
सर्वजन्मय जगत गुरु अपने हमार अंतरे प्रकाश
প্রকাশিত হইয়া অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে আলোকে এবং মৃত্যুময় সংসার হইতে অন্তদোষকে নিয়ে যাও। হে বিপদমঞ্জন, আপনার যে সর্বজীবের প্রতি সমান দাক্ষিণ্যভাবে আছে, তাদের আমাদেরকে রক্ষা করুন, রক্ষা